یہ ہماری بہن کو انصاف دیں. اداروں سے میری اپیل ہے, خدا کے واسطے ان کو ابھی بھی دھمکیاں آ رہی ہیں, ان کی حفاظت کریں, ان کی حفاظت کریں. اب اس ماں کے پاس زندہ رہنے کا کوئی سبب نہیں ہے, تو اب اسے اگر مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو یہ ماں تو 9 سال کے بچے کے بعد ویسے ہی مر گئی ہے. شبیر نے چنیوٹ میں باپ کے ہاتھوں 5 بچوں کے بے رحمانہ قتل اور کراچی میں 8 سالہ معصوم بچے کے ساتھ درندگی کی شدید مذمت کی ہے اور واقعے کے ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. ثاقبہ کی جواں سالہ موت متنازع بن گئی تھی. ایک رائے یہ تھی کہ ثاقبہ نے خودکشی کی تھی, جبکہ اس کی بہنوں کا دعویٰ تھا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ ثاقبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا, اسے اپنی جان سے ہاتھ کیوں دھونا پڑا. آئیے شبیر آپ کو اسی سال کے اوائل میں لے چلتا ہے. یہ گلی جس کے دونوں طرف مٹی سے بنے کچے مکانات نظر آ رہے ہیں اور جس میں کافی چہل پہل بھی ہے, اس علاقے کا نام قلعہ 4 سدہ بتایا جاتا ہے اور یہ بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں واقع ایک چھوٹی سی بستی ہے. اس بستی میں رہتی تھی ایک لڑکی جس کا نام تھا ثاقبہ حکیم. ثاقبہ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اپنی سہیلیوں میں بھی بہت مقبول تھی. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک بڑے سے آنگن میں. یہی وہ آنگن ہے جہاں ثاقبہ کا بچپن گزرا. بڑے سے آنگن میں موجود درخت ہر سال کی طرح اس سال بھی بہار کے انتظار میں نظر آئے. معاف کیجیے گا, بات ہو رہی تھی ثاقبہ کی اور بات درختوں اور موسم بہار تک چلی گئی. حقیقت بھی کچھ یہی تھی. ثاقبہ حکیم دیمک زدہ اور خزاں رسیدہ تعلیمی موسم کو پتجھڑ سے بچانا چاہتی تھی. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ مسلم باغ قلعہ 4 سدہ کی رہائشی سیکنڈ ایئر کی یہ طالبہ جس کا نام ثاقبہ حکیم تھا, اس کو کھوکھلے تعلیمی نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے تھے. جیپ کی رفتار تیز تھی اور اس کا رخ مسلم باغ کی طرف تھا, وہ علاقہ جہاں ثاقبہ رہتی تھی. کیمرے نے اپنی آنکھیں اجاڑ چٹیل میدانوں اور پہاڑیوں کے لیے کھلی رکھی تھیں. جیپ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور مناظر پیچھے کی طرف دوڑ رہے تھے. مٹی کے تودے, سوکھے ہوئے پھلوں کے درخت تیزی سے گزرتے چلے گئے اور پھر شبیر کو نظر آیا وہ کالج جس میں ثاقبہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی. بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ گرلز کالج مسلم باغ کی پرنسپل اپنی شاگرد ثاقبہ سے ناراض تھی کیونکہ ثاقبہ نے ان سے بدزبانی کی تھی. اساتذہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا شاید بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, لیکن شبیر کو ثاقبہ کے سلسلے میں جو پتہ چلا اس میں شبیر کو سابقہ کو بالکل حق بجانب سمجھتا ہے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے, واقعات کچھ یوں رونما ہوئے. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ثاقبہ اپنی ہم جماعت سہیلیوں کے ساتھ پرنسپل سے ملاقات کے لیے جب ان کے کمرے میں پہنچی تو پرنسپل کے دستے راست کالج کلرک سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی. کیا بات ہے؟ یہ تم لوگ منہ اٹھائے کدھر جا رہی ہو؟ کیا کام ہے؟ ہمیں پرنسپل سے ملنا ہے. پرنسپل صاحبہ مصروف ہے, اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی. مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ ہمیں انہی سے کام ہے. آپ جا کر اندر کہیں کہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ان سے ملنا چاہتی ہیں. ٹھیک, بتاتا ہوں میں انہیں. کلرک نے ناگواری سے ثاقبہ اور اس کی ہم جماعت لڑکیوں کی طرف دیکھا اور خود اٹھ کر پرنسپل کے کمرے میں چلا گیا. پرنسپل کچھ لکھنے میں مصروف تھی. محمود, باہر کون آیا؟ بہت آوازیں آ رہی ہیں. میڈم, وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ثاقبہ اور کچھ لڑکیاں آپ سے ملنا چاہتی ہیں. اس لڑکی کا تو کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا ہے. جی ٹھیک کہا. جاؤ بھیجو. اس لڑکی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے. میں بھیجتا ہوں. اچھا سنو, اکیلے ہی بھیجنا. جی ٹھیک. کلرک سر ہلاتا ہوا کمرے سے اپنے چیمبر میں آیا اور اشارے سے ثاقبہ کو بتایا کہ وہ اندر چلی جائے. ثاقبہ کی ساتھی لڑکیاں بھی اندر جانے کے لیے اٹھی تو ثاقبہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. ثاقبہ نے پرنسپل کے کمرے میں جا کر ادب سے انہیں سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی. سلام کے کچھ لمحوں بعد پرنسپل صاحبہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا, ثاقبہ کو چشمے کے اوپر سے دیکھا اور پھر بڑی رکھائی سے سلام کا جواب دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو. میم, ہم صبح سے ویٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹیچر نہیں آئی ہے پیریڈ کے لیے. اس طرح تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. پلیز آپ کچھ کیجیے. تم کیا چاہتی ہو؟ اگر آج پڑھائی نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی. کیا کوئی استاد چھٹی نہیں کر سکتا؟ مطلب ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا نا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور تمیز سے رہا کرو. میم, اگر میں نے کوئی بدتمیزی کی ہو تو اس کے لیے آئی ایم سوری. بس بس,
ज्यादा ड्रामे बाजी की जरूरत नहीं है, चलो जाओ अपनी क्लास में। लेकिन मैम मेरी बात तो सुने। सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा कि अपनी क्लास में जाओ। महमूद छोड़कर आओ इसी क्लास में। प्रिंसिपल के मुबैना सख्त रवैये ने साकिबा को उदास कर दिया था। साकिबा तो ये शिकायत करने गई थी कि अव्वल तो क्लासेस लेने के लिए असातिज़ा आते ही नहीं हैं, और जो आते भी हैं उनकी अहलियत मशकूक थी। साकिबा और उसकी साथी लड़कियां चाहती थी कि कॉलेज से नाअहल असातिज़ा को बरतरफ किया जाए। शब्बीर ने देखा कि कॉलेज ग्राउंड में एक बड़े से घने दरख्त के नीचे सेकंड ईयर की तालिबात दायरे में साकिबा के साथ बैठी हुई थी। देखो प्रिंसिपल ने तो मना कर दिया, उन्होंने तो ये तक मानने से इनकार कर दिया कि सारे टीचर्स नाअहल हैं। साकिबा हमें कुछ करना चाहिए। हाँ मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए होगा। हाँ कदम बढ़ाओ साकिबा, हम तुम्हारे साथ। तो फिर चलें। फिर शब्बीर ने देखा कि लड़कियां कॉलेज से निकलकर बाहर आ गईं और प्रिंसिपल और उसके क्लर्क के रवैये और नाअहल असातिज़ा के खिलाफ मुजाहरे करने लगी। जब मुजाहरों से भी काम न चला तो ये लड़कियां साकिबा की क़यादत में क्वेटा पहुंचकर मुजाहरा करने लगी और इस एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी, जिसके बाद प्रिंसिपल बिल्कुल ही पटरी से उखड़ गईं और उन्होंने साकिबा और उसकी साथी लड़कियों को मजा चखाने का फैसला कर लिया। प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ एहतजाज की साकिबा और उसकी साथियों को ये सजा मिली कि जब साकिबा एक दिन बाजार से गुजर रही थी तो उसने देखा कि छोटे से बाजार में जगह जगह मुबैना तौर पर साकिबा और उसकी साथियों के खिलाफ पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें साकिबा और उसकी साथियों की मुबैना किरदार कुशी का तासुर उभर रहा था। उस रात शब्बीर ने देखा कि साकिबा अपने कमरे में पूरी रात जागती रही। वो काफी बेचैन नजर आ रही थी। उसके इम्तिहान सर पर थे और इम्तिहानी फॉर्म भेजे जाने की आखिरी तारीख भी सामने थी। साकिबा के वहमो गुमान तक में नहीं था कि कॉलेज प्रिंसिपल उसका इम्तिहानी फॉर्म रोक लेंगी। दूसरे दिन जब साकिबा बाजारों में पोस्टर के खिलाफ एहतजाज करने के लिए प्रिंसिपल के कमरे में गई तो प्रिंसिपल ने उसे जो खबर सुनाई वो धमाका खेज थी। ये कौन सा तरीका है प्रिंसिपल के दफ्तर में बगैर इजाजत अंदर आने का? आप क्या चाहती हैं? मैं तमीज से दाखिल हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने जो हरकत की है वो किस तहजीब के दायरे में आती है? मैंने कौन सी हरकत की है? मेरे और मेरी दोस्तों के खिलाफ जो आपने पोस्टर्स लगवाए बाजारों में। खामोश और निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। चलो यहाँ से। महमूद, महमूद, जी मैडम। महमूद कान खोलकर सुन लो, इसके और इसके दोस्तों के इम्तिहानी फॉर्म नहीं जाने चाहिए, रोक देना बिल्कुल। प्रिंसिपल गुस्से में तिलमिलाती हुई उठकर चली गई और साकिबा उनका मुंह देखती रह गई। क्या किया तुमने ये? मैडम को नाराज कर दिया। कुछ अकल से काम लिया करो। पढ़ने के लिए आती है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए? चलो यहाँ से, चलो। साकिबा को फरसूदा और बदउनवानी पर मबनी घटिया तालीमी निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाने की सजा ये मिली कि उसे इम्तिहान में बैठने के हक से ही महरूम कर दिया गया। यानी अब उसके 2 बरस जाया होने वाले थे। साकिबा शदीद दिल बर्दाश्ता थी। शब्बीर ने देखा कि साकिबा अपने कमरे की मध्यम रोशनी में आधी रात को कुछ लिख रही थी। ये प्रिंसिपल के नाम एक तहरीर थी। लिखने के बाद साकिबा ने तहरीर को पढ़ा और उसे एक तरफ रखकर खड़ी हो गई। फिर वो उठी और अलमारी से जहर की गोलियां निकाल लाई। साकिबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी दौरान साकिबा की बहन कमरे में दाखिल हुई तो साकिबा जाग रही थी। अरे साकिबा, मैं तो समझी तो सो रही है। चल उठ, नमाज पढ़ ले, नमाज का टाइम हो गया। अरे ये क्या, तू रो रही है? बाजी अब मैं नहीं, मेरी नमाज पढ़ाई जाएगी। अरे अरे बाजी मैंने जहर खा लिया। क्या? मैं नहीं रह सकती ऐसी जगह पर जहाँ झूठ तालीमी निजाम चलाया जा रहा हो। प्रिंसिपल ने मेरे 2 साल जाया कर दिए।
मेरा इम्तिहानी फॉर्म कैंसिल कर दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूं? ये छोटा नहीं करते, अल्लाह बेहतर करेगा। साकिबा की मौत की खबर आनन फानन मीडिया पर फैल गई थी। हुकूमत के भी कान खड़े हो गए थे। तहकीकाती कमीशन की बातें हुई और साकिबा को इंसाफ देने के वादे हुए, लेकिन सब कुछ धोखा था, फरेब था। मगर साकिबा की बहन और साथी साकिबा की मौत पर सरापा एहतजाज बनी रही। ये है वो मनाजिर। पुलिस ने साकिबा की भाई की मुद्दइयत में मुस्लिम बाग गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल और क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की थी और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। यह है साकिबा का भाई जो अपनी बहन की मौत पर उदास था। हमारी सिस्टर साकिबा हकीम वो हमारे साथ बहुत खुश थी सर। ये जब जहरीली दवा पी है सर, हम को इसको हॉस्पिटल ले जा रहा था। इसमें हमने रास्ते में इसको बोला था कि आपने ऐसा हरकत क्यों किया है। उसने बोला था कि हमारा 2 साल ज़ाया हो रहा है, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, हमारा कसूर क्या है, हमें तालीम हासिल करना है। हमको जो है ना, हमारा जब 2 साल ज़ाया हो रहा है, हमारा ज़िंदगी का मकसद फिर क्या है। मैंने बोला था कि आपका ऐसा कदम नहीं, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये है पुलिस का मौक़िफ़। दरख्वास्त मौसूल हुई है और बाकायदा हमने ज़ाब्ते के थे, क्योंकि आपको पता है कि 2 चीज़ें होती है, एक होता है डायरेक्ट ऑफेंस और एक होता है इनडायरेक्ट ऑफेंस। डायरेक्ट ऑफेंस में बंदा जब नॉमिनेट होता है तो उसने कोई जुर्म किया होगा उस बिना पर, और ये है इनडायरेक्ट ऑफेंस, यानी उसकी सबब जो है बनी, यानी उसकी दाखिला न देने का जो सबब बना है, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि वाकई लड़की ने जो है वो दाखिला न देने की वजह से जो है खुदकशी की है, या वाकई मैडम और कॉलेज इंतजामिया ने उसके साथ कोई ज्यादती की है जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने इतने जो है बड़ा वो कदम उठाया। शबीर का कहना है कि साकिबा ने ना अहल असातिज़ा की भर्ती, नाक़िस तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारों पर सियासी कल्चर के साए के खिलाफ एहतजाज का जो तरीका इख्तियार किया वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। उसे अपनी जान देने के बजाय अपने हवास जमा करके जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज को तहरीक में बदलना चाहिए था। साकिबा को चाहिए था कि अगर उसने हवा के खिलाफ चलने का फैसला कर ही लिया था तो उसे पहले से भी ज्यादा तेज चलना चाहिए था, लेकिन वो हिम्मत हार बैठी क्योंकि वो सदियों से मौजूद जाबिराना तबकाती निजाम का